بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سئمت تکالیف الحیات ومن یعش ثمانین حولا لا ابا لک یسأمی۔ سئم یسأمو کا معنی ہوتا ہے افتہ جانا، اور تکالیف الحیات اس کا معنی ہوتا ہے مشاق الحیات و ہمومہا، زندگی کے رنج و الم کو کہا ہے۔ ومن یعش، عاش یعیشو کا معنی ہوتا ہے زندگی گزارنا۔ ومن یعش ثمانین حولا، الحول کا معنی ہوتا ہے سال، اسی کی جمع جو ہے احوال اور وحول ہے۔ لا ابا لک، لا ابا لک یہ کلمہ بولتے ہیں، اس کا مقصد محض تنبیہ ہوا کرتا ہے۔ ویسے تو اس کا معنی ہوگا تمہارا باپ نہ رہے، ایک طرح کا یہ ایسا جملہ ہے جس کو ہلاکت کی دعا کہہ سکتے ہیں، لیکن اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مراد ہے تنبیہ کرنا، متنبہ کرنا، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں اس کا۔ سئم یسمو کا معنی بتایا جا چکا ہے کہ اکتانا۔ تو میں زندگی کی مشقتوں سے اور اس کے رنج و الم سے تنگ آ چکا ہوں۔ پھر اس کی وجہ بیان کی اور کہا کہ ومن یعش، جو آدمی 80 سال جی لے، لا محالہ یقینی طور پہ یسأمی، وہ اکتا ہی جائے گا۔ وَأَعْلَمُ مَا فِي الْيَوْمِ وَالْأَمْسِ قَبْلَهُ وَلَكِنَّنِي عَنْ عِلْمِ مَا فِي غَدٍ أَمِی۔ میں آج کو جانتا ہوں، علم یعلم کا معنی ہوتا ہے جاننا، باب سمیع سے ہے، اور الامس کا معنی ہوتا ہے پہلے، گزشتہ کو کہتے ہیں۔ امس جو نکرہ ہوتا ہے اس سے مراد تو بالکل خاص جو کل کا گزشتہ دن ہے وہ مراد ہے، اور الامس جو ہے مطلقاً زمانے ماضی کو کہتے ہیں۔ تو میں آج کو جانتا ہوں اور آج سے پہلے جو کل گزرا ہے اس کو جانتا ہوں۔ وَلَكِنَّنِي عَنْ عِلْمِ مَا فِي غَدٍ أَمِی۔ امیہ یا عما یہ باب سمیع سے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اندھا ہونا۔ جب کوئی شخص اندھا ہوتا ہے تو وہ کسی چیز کو دیکھ نہیں پاتا، جب دیکھتا نہیں تو جانتا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ عامیہ بول کر کے یہی بتانا ہے جہیلہ۔ تو اور جہیلہ کیوں مراد ہے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے علم کا اس بات کیا ہے 2 زمانوں کے لیے، اور لاکنہ سے استدراک کیا ہے کہ فلاں زمانے کو میں دیکھتا نہیں ہوں۔ تو دیکھنے سے زیادہ موضوع کیا ہے؟ نہ جاننا ہے۔ 2 کو جانتا ہوں لیکن ایک کو نہیں دیکھتا ہوں، نہیں بلکہ لیکن ایک کو نہیں جانتا ہوں۔ تو وَلَكِنَّنِي عَنْ عِلْمِ مَا فِي غَدٍ، لیکن جو کل کا علم ہے اس کے علم سے میں کورا ہوں، اندھا ہوں، نا آشنا اور نا واقف ہوں۔ رأیت المنایا خبط اشواء من تصب تمتہ ومن تخطئ یعمر فیحرمی۔ رأیت المنایا، المنیت کا معنی ہوتا ہے موت، اسی کی جمع منایا ہے، اور خبط یخبط یہ باب ضربہ سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے لم یمشی سویا، کسی کا سیدھے نہ چلنا بلکہ ٹیڑھا چلنا، راستہ بھٹک جانا۔ اور اشوا یا عشا یا عشو کا معنی ہوتا ہے کہ جانور کا یا کسی انسان کا رات میں نہ دیکھنا، اسی سے صفت کا صیغہ اعشا ہے اور اسی کا مؤنث اشوا ہے۔ تو دراصل یہ اونٹنی کی صفت ہے، ناقۃ اشوا، یعنی الناقہ التی لا تبصر لیلا، ایسی اونٹنی جو رات میں نہ دیکھتی ہو۔ تو رأیت المنایا تخبط خبط اشوا، میں نے موتوں کو دیکھا ہے کہ وہ رات کو نہ دیکھنے والی اونٹنی کی طرح بھٹکتی رہتی ہے۔ موت کبھی اس کو آ جاتی ہے کسی صحت مند کو، اور کبھی کسی بیمار کو چھوڑ دیتی ہے۔ تو جیسے رات کو نہ دیکھنے والی اونٹنی ادھر ادھر بھٹک جاتی ہے، ویسے ہی موتیں بھی بھٹکتی ہے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ من تصبہ تمتہ، من یہ جو ہے شرطیہ ہے، اور تصبہ میں ایک ضمیر مقدر ہوگی جو من کی جانب راجع ہوگی۔ من تصبہ، اصابہ یصیبہ کا معنی ہوتا ہے نشانہ لگانا اور نشانے پہ پہنچنا۔ تو من تصبہ جس پہ نشانہ لگا دیتی ہے، جس کو پا لیتی ہے، تمتہ اس کو مار ڈالتی ہے۔ ومن تخطئہ، یہاں پر بھی جو ہے ایک ضمیر محذوف ہوگی اور وہ ضمیر من کی جانب راجع ہوگی۔ ومن تخطئہ، اور موت جس سے خطا کر جائے، موت جس پہ نشانہ نہ لگا سکے، یعمر، عمرہ جو عمرو کا معنی ہوتا ہے طال عمرہ، عمر دراز ملنا۔ تو یعمر ای یطول عمرہ، اس کی عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ فیحرمی، حرم یحرم باب سمیع سے بوڑھا ہو جانا۔ تو جس سے موت خطا کر جائے اس کو عمر دراز ملتی ہے، پھر وہ شخص اتنا لمبا ہوتا ہے، اتنا عمر دراز ہوتا ہے کہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اور بوڑھا ہو کر بھی زندہ رہتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ بے وجہ خم نہیں ہے کمر میری اے قمر، بے وجہ خم نہیں ہے کمر میری اے قمر۔ ایک کمر ہے اور ایک قمر ہے، دونوں فرق ہے نا۔ تو یہاں پہ جو لفظ قمر ہے یہ شاعر کا نام ہے، آپ چاند سمجھ رہے ہوں گے نہیں۔ بے وجہ خم نہیں ہے کمر میری اے قمر، میں جھک کے ڈھونڈتا ہوں جوانی کی درگاہ۔
मैं छुप के ढूंढता हूँ, जवानी किधर गई। तो मौत इन लोगों से निशाना खता कर चुकी है, तो इतने बूढ़े हो गए कि अब जो है झुक के ढूंढना पड़ रहा है। तो लैत शबाब यऊद यौमन फ़उख़बिरहु बिमा फ़अलल मशीब। फिर उसके आगे शायर ने कहा है वमल्लम युसाने, इसमें ला युसानी लिखा है और आगे जो है ना वमल्लम युसाने कर लीजिए, है ना। कई किताबों में लम ही लिखा है, किसी में इसमें लम लिखा है। तो वमल्लम युसाने फ़ी उमूरिन कसीरतिन, साना का माना होता है राफ़क़ा, लोगों के साथ नरमी का मुज़ाहरा करना। फ़ी उमूरिन कसीरतिन, जो शख्स बहुत सारे कामों में नरमी का मुज़ाहरा नहीं करता है तो क्या होता है। युदर्रस भी अनियाबिन, दर्रसा युदर्रिसु का माना होता है कतरना, काटना, और नाप का माना होता है दाँत, उसी की जमा अनियाब है। युदर्रस भी अनियाबिन, उसको दांतों से काट दिया जाता है। तो इससे मुराद क्या है, दांतों से काटने से मुराद क्या है, किसी की गीबत करना, बुराई करना, लोग उसको उसकी बुराई करते हैं। वयूता बिमनसिमी, वता का माना होता है किसी को रोंदना, उसी से फ़ेल मजहूल है उतिया यूता, कि उसको रोन दिया जाता है। बी मनसिम, मनसिम किसे कहते हैं, जैसे इंसान का पैर होता है उसका निचला हिस्सा अखमस कहलाता है, तलवा जिसे कहते हैं। ऊँट होता है या बकरी होती है तो उसके निचले हिस्से को हाफिर कहते हैं। घोड़ा होता है तो उसके निचले हिस्से को सुम्बुक कहते हैं। तो ऐसे ही ऊँट का जो निचला हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं, सब मनसिब कहते हैं। उसको पैरों तले रोन दिया जाता है। दोनों से मुराद, दोनों से किनाया किया है किस बात के लिए, कि उसकी बुराई भी होती है, उसकी तौहीन भी की जाती है। जो आदमी नरमी नहीं बरतता है, बड़ा सख्तगीर होता है, युदर्रस बियानियाबिन, लोग उसे दांतों से कतरते हैं। ये किनाया किया है इस बात से कि लोग जो है उसकी बुराई करते हैं, उसकी मसम्मत करते हैं। वो यूता बिमनसिमी, उसे पैरों तले रोन दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि उसकी तौहीन की जाती है, जैसे कि पैरों तले रोंदे जाने वाली चीज़ की तौहीन होती है। वमन यजअलिल मारूफ मिन दूनी इर्दिही यफिरहु वमल्ला यत्तक़ि शत्म युश्तमी। वमन यजअलिल मारूफ, मारूफ का माना भलाई, मिन दूनी इर्ज़िही, अद्दून यहाँ पे अल मुक़ाबिल के माना में है, अमाम के माना में है। अल इर्दू का माना इज़्ज़त होता है। जो अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए या अपनी इज़्ज़त के मुकाबले में, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत के मुकाबले में नेकी को ले आता है, यानी नेकी करके अपनी इज़्ज़त को बचाता है। जो इज़्ज़त के मुकाबले में नेकी को रखता है, यानी इज़्ज़त को बचाने के लिए नेकी करता है। यफिरहु, वफ़रा यफिरु का माना होता है बढ़ा देना किसी चीज़ को, फव्वारा इसी से बना है। तो यफिरहु आई यज़िदहु, वो अपनी नेकी को और अपनी इज़्ज़त को बढ़ा लेता है। जो आदमी नेकी बचाने की, इज़्ज़त बचाने के लिए नेकी करता है, वो आदमी अपनी इज़्ज़त को बढ़ाता है। वमल्ला यत्तक़ी अशतम युश्तमी, इत्तक़ा का माना होता है बचना, और अशतम का माना गाली, बुराई, और उसी से फ़ेले मजहूल है। और जो गाली देने से नहीं बचता है, युश्तमी, उसको बुरा भला कहा जाता है। एक दूसरा माना ये भी हो सकता है, जो गाली गलौज के मौक़े से नहीं बचता है, युश्तमी, तो उस पे जो है ना लान तान किया जाता है। ये सारे हिकमत के अशार हैं। वमन यकु ज़ा फ़ज़लिन फ़यबख़ल बिफ़ज़लिही अला कौमिही युस्तग़ना अन्हु व युज़्ममी। वमन यकु ज़ा फ़ज़लिन, फ़ज़ल का माना माल है यहाँ पे, जो फ़ज़ल वाला हो यानी मालदार हो। फ़यबख़ल बिफ़ज़लिही, फिर अपने फ़ज़ल यानी अपने माल में बखालत करे। किस पे बखालत करे, अला कौमिही, कौम के सामने। जो मालदार हो और अपने कौम के सामने अपने माल के मामले में बखालत करे, युस्तग़ना अन्हु, उससे इस्तिग़ना बरता जाएगा, लोग उसको छोड़ देंगे। लोग उसी के करीब जाते हैं जो कुछ देता है, जो अच्छे से बात करता है। वयुज़्ममी, और उसकी मजम्मत की जाएगी। ज़म्मा युज़म्मु, ये फ़ेले मुज़ारे है, इसी से युज़म्मु, और इसके अंदर फ़क्के इदगाम किया है, इदगाम को ख़त्म कर दिया तो युज़्मम हो गया साहब, युफ़ाल के वज़न पे। वमन यूफ़ी ला युज़्मम वमन युहदा क़ल्बुहु इला मुतमइन्निल बिर्रि ला यतजमजमी। वमन यूफ़ी, औफ़ा बिअहदिही का माना होता है वादा वफ़ा करना। औफ़ू बिअहदी ऊफ़ी बिअहदिकुम। वमन यूफ़ी, जो अपना वादा वफ़ा करता है, ला युज़्मम, कभी भी उसकी मजम्मत नहीं की जाती है। वमन युहदा क़ल्बुहु, और जिसके दिल को हिदायत मिल जाए, रास्ता मिल जाए, किस चीज़ का, इला मुतमइन्निल बिर्रि, अल बिर्रु का माना होता है नेकी, और अल मुतमइन्नु ये दरअसल अल बिर्रु की सिफ़त है। अल बिर अल्लज़ी युतमअन्नु अलैहि, ऐसी नेकी की जिसके ऊपर इत्मीनान हो सके।
تو الا مطمئن البری، اطمینان کی نیکی، یعنی جس کی دل کو اطمینان کی نیکی کی ہدایت مل جاتی ہے، لا یتجمجمی، تجمجمہ بمعنی تحیرہ، وہ شخص کبھی پریشان نہیں ہوتا ہے۔ تو جو وعدہ وفا کرے اس کی مذمت نہیں ہوتی، جس کا دل نیکی پہ مطمئن ہو وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ اس کے آگے یہ شعر ہے، بہت مشہور ہے، ومن ہابا اسباب المنایا ینل نہ وَإِن یرقا اسباب السمائی بسلمی۔ ہابا یا ہابو یہ باب فتح، باب سمیع اسمعو سے ہے، خافہ یا خافو کے وزن پہ۔ تو اس کا معنی یہ ہیبت سے بنا ہے، ہیبت کا معنی ڈر جانا ہوتا ہے۔ اسباب کا معنی واضح ہے، منیتن کا یہ مرتبہ یہ لفظ گزر چکا ہے، جو موت کے اسباب سے ڈر جائے، ینل نہو، نالا ینالو معنی پا لینا، موت اس کو ضرور پا کے رہے گی، اینما تکونو یدرککم الموت، جو موت کے اسباب سے ڈرے تو موت اس کو چھوڑے گی نہیں، موت اس کو پالے گی۔ وَإِن یرقا اسباب السمائی، رقیہ یرقا باب سمیع اسمعو سے اس کا معنی ہوتا ہے چڑھنا، اسی سے ایک کتاب بنی ہے مرقات، مرقات کا معنی ہوتا ہے سیڑھی، ہے نا، مرقات العلوم، علوم کا راستہ۔ تو وَإِن یرقا اگرچہ وہ چڑھ جائے، اسباب، اسباب کا معنی یہاں پہ ناحیہ کنارہ ہے، سبب کا معنی ناحیہ کنارہ، اسی سے اسباب بنا ہے۔ السلمو کا معنی ہوتا ہے سیڑھی، اگرچہ وہ آسمان کے کناروں پر سیڑھی لگا کے چڑھ جائے تب بھی موت اس کو آ لے گی۔ سمجھ میں آ رہا ہے ایسا اول حیات؟ وَمَن یجعل المعروف فی غیر اہلہ یکن حمدہ ضمن علیہ ویندمی۔ وَمَن یجعل المعروف، جو نیکی کرتا ہے، نیکی کو رکھتا ہے، فی غیر اہلہ، نا اہل کے سامنے، تو کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ، یکن حمدہ ضمن علیہ، الحمد کا معنی ہوتا ہے تعریف، ضم کا معنی مذمت، تو اس کی تعریف بھی اس کے حق میں مذمت بن جاتی ہے۔ اس نے قابل تعریف کام کیا، نیکی کی، لیکن یہ ہے کہ اس نے نااہل کے ساتھ نیکی کی تو وہ کیا ہو جائے گا صاحب، وہ نیکی بھی برائی میں بدل جائے گی۔ کسی شرابی کو آپ 100 روپے دے دیں گے یہ سوچ کر کے کہ بھئی یہ غریب آدمی ہے اور اس نے جا کے شراب پی لی، تو لوگ آپ ہی کو برا کہیں گے، دیکھو یہ شراب کے لیے پیسے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویندمی، پھر اس کے بعد وہ شخص نادم بھی ہوگا۔ شیخ سعدی نے کہا ہے، ترحم بر بلنگے تیز دندہ، ستم گاری بود کر کیا ہے برگوس فندہ، کہ لمبے لمبے دانتوں والے بھیڑیے کے اوپر آپ رحم کریں گے تو یہ دراصل ظلم ہو جائے گا ایک نادان کمزور بکری کے اوپر سے۔